जय जगन्नाथ राधे राधे आपको स्वागत। मु बर्तमान वृंदावन 8 किलोमीटर दूर राधाराणी मंदिर को जाऊँगी। देखो ये हूँ NH। जय श्री राधे समस्त दर्शकों को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आरंभ करुचे आज ब्लॉग एक नूतन ब्लॉग। आपण को आज वृंदावन एक प्राचीन गाँ को नेबी जहाँ माँ राधाराणी प्राचीन मंदिर एवं संत श्री हरिदास साधना पीठ। यही गाँ वृंदावन टू 7-8 किलोमीटर दूर में अवस्थित। NH ठारू 600-700 मीटर भितर मंदिर पड़ो। मंदिर को NH ठारू गला बेले आपण को एक सुंदर परिवेश और घंच जंगल सिंगल रास्ता देखा मिलिबो। यही रास्ता रे गला बेले आपण द्वापर जुगर अनुभूति की उपलब्धि करें। जदि 5000 वर्ष पर एते सुंदर देखा जाउची तले द्वापर रे केते सुंदर हेइथिबो एई जगह अनुमान कर। आमे आसी पहुंची गले वृंदावन रो सेई प्राचीन मंदिर माँ राधाराणी मंदिर माट गाँ रे। वर्तमान देखु केते सुंदर पोखरीटे पुष्करिणी जोटा कहती बहुत सुंदर आ बहुत बड़ पुष्करिणी अच्छी। एठे आमे आ गोटे मजा जिनस देखा पाइलु जे मांकड़ माने गछ उपर चढ़ी पोखरी की डेउथिले तांकर जल क्रीड़ा करी पूरा आनंद नउथिले। आपण माने आसिले एई पोखरी रे हाथ गोड़ मुह धोई आपण माँ राधाराणी मंदिर को जाई मां को दर्शन कर। एठी संत श्री हरिदास साधना करी माँ राधाराणी कृपा प्राप्ति करथिले। वर्तमान वृंदावन प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद महाराज मध्य अनेक दिन एठी अतिबाहित करथिले। माँ राधाराणी भक्ति करथिले। राति 1-2 पुष्करिणी रे गाधेई एठी माँ राधाराणी पूजा करथिले। राधे राधे। शास्त्र कहती वृंदावन माने गोलोक रु आसी माने वृंदावन धरती गोटे अंश नुहे सेटा स्वतंत्र भगवान माँ राधाराणी इच्छा धरापृष्ठ को आनी से पशु पक्षी समस्त सरल और निरीह। सतरे आप जेकोसी गाय की छुईबे देखिए एत निरीह मासूम। आपको अलग गाय जमी पाख गले केंची दिखती एमाने पूरा सरल किसी सब गाय शांत। ये बहुत प्यारा है। हाँ आपको पसंद हो तो ले जा सकते हो। हाँ ले जाइए। मंदिर पूजक महाराज कहले से गाय होची बहुत प्यारा आपण चाहिले ताकू नहीं परिए। बाकी वृंदावन रे बाहर लोक आसिकी निजको ब्रजवासी कहउछंती आउ किंतु एठाकर सेमानक व्यवहार अलग प्रकार किंतु प्रकृत ब्रजवासी जो माने से माने एते सरल आउ एते धार्मिक एते माने आपण कहले भी वर्णना कले भी बहुत कम हो। आपण वृंदावन जदि गछ पत्र काठ बाड़ जो देखिए आपको एमती अनुभव हो जमी समस्ते
ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବୃନ୍ଦାବନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ପୃଥିବୀରେ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲେ କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇବେନି। ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରତିଟି ଗଛ ଡାଳ କୀଟ ଲତା ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେମିତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଏ ମହିମା ଯେତେ ଗାଇଲେ ବି ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାହା କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଉ ଓମ୍ରେ ଲେଖା ହେଇକି ଛପା ହେଇଛି। ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଠି ପଚାରି ପାରିଲିନି। ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମନର କଥା ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ କରି ସୂତାଟେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇଟା ଏଇଠାର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଇଠାରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ। ଏଇଠି ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଁ, ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।